السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه سهله جديده وزوينه، لي بيتزا كالزون اولا لي ميني بيتزا كالزون، حيت انا غنصوبهم صغار. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette simple, facile et délicieuse. Des pizzas calzone, ou plutôt des mini pizzas calzone, parce que moi je vais les préparer toutes petites. Aujourd'hui, mes pizzas calzone sont au poulet. اليوم اختاريت كحشو لهاد البيتزا هادي دجاج. بقاو معايا باش تعرفوا اكثر على الوصفه. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir encore mieux la recette. غادي نصاوبو دابا باش نصاوبو هاد اسهل بيتزا كالزون ديال اخر لحظه. غنحتاجو فيها باتا بيتزا، هنايا عجين البيتزا فايت اللي تقاسمته معكم، وغنعاود نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي فيه هاد الباتا بيتزا اللي كنستعمل انا. هي لا باتا بان العاديه اللي كنديروا فيها الدقيق وزيت الزيتون والخميره الخبز، هي اللي كتعجبني انا بزاف. غنحتاج جوج مطيشات كبار مقطعين طريفات صغار. غنحتاج تقريبا هنا 250 غرام، تقدروا ديروا اكثر على حسب القياس ديال على حسب لي بيتزا اللي غديروا. 250 غرام ديال الدجاج، بيض الدجاج اللي قطعته شرائح رقيقه ودوزته في واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غنحتاجوا واحد البو ديال الجبلي اولا الفرomاج الابيض، تقدروا تستعملوا الريكوتا 200 غرام تقريبا. غنحتاجوا 100 غرام ديال الموتزاريلا غنقطعها طريفات كبار. غنحتاجوا 2 معلقات كبار ديال الحبق، مليحه وبزار. Alors pour les ingrédients pour notre pizza calzone au poulet aujourd'hui, on va avoir besoin de pâte à pizza ou pâte à pain. On va avoir besoin de blanc de poulet coupé en fines lamelles et que j'ai fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. J'ai ici deux grosses tomates coupées en tout petits dés. Un pot de fromage blanc, vous pouvez le remplacer par la ricotta. Vous pouvez faire avec la ricotta, c'est encore plus bon. 5 grammes de fromage mozzarella que je vais couper en gros dés. 2 cuillères à soupe de basilic, du sel et du poivre. الحاجه الاولى اللي غندير غنخلط المكونات ديالي كاملين في واحد الاناء وغنخليهم على جنب. Donc première des choses, je vais mélanger tous les ingrédients dans un grand bol et je vais laisser de côté. Voilà. Alors comme je vous dis, le mozzarella. Ici j'avais du mozzarella râpé, donc j'ai dû le mettre au congélateur pour qu'il tienne un peu et que je puisse le couper en gros dés. هنا كان الموتزاريلا اللي عندي محكوك، اضطريت درتو شويه في المجمد باش يبقى لي باش نقدر نقطعو يبقى كتل اولا طريفات كبار. فوالا كيف لاحظتوا الدجاج راه ما درت فيه لا ملحه لا بزار. alors comme vous l'avez remarqué, pour le poulet quand je l'ai cuit, je n'y ai mis ni sel ni poivre. اذا غادي نملح وندير البزار دابا. je vais donc rectifier l'assaisonnement maintenant. غادي نضيف المعلقات كبار، 2 معلقات كبار ديال الحبق. donc je vais ajouter, moi j'ai du basilic séché, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de basilic. voilà. كان عندكم طري استعملوا الطري. si vous avez du frais, vous utilisez le frais. بزار، du poivre, du sel، ملحه. وغادي نخلط هادشي كله et je vais mélanger tout ça grossièrement. Voilà. Je vais laisser de côté et on va préparer, en fait on va étaler notre pâte. غنبداو نخدموا العجين ديالنا. غنحاول نقسم العجين ديالي على حساب يعني لا تاي ديال القياس ديال البيتزا اللي غتبغيوها. Donc en fait je vais essayer de couper ma pâte selon la taille de la pizza que vous voulez confectionner en fait. Voilà.
طريقه جد سهله كنورقوا. تقدروا تورقوها بالمدلك او لا غير بيديكم على شكل دائره، تعمروها وديروا في وسط منها الحشو ديالكم وتطويوها بحال الشكل ملي كنطويو لي شوسون. غتلاحظوها دابا صافي. Donc en fait la méthode elle est simple pour ces pizzas calzone, des mini pizzas calzone. On va juste avoir besoin d'un rouleau ou juste le faire aux mains, étaler notre pâte en rond, la garnir et la plier sous forme de chausson. بالنسبه للدوائر او لي بيتزا اللي غادي نطاليهم، غادي تايطاليوهم رقاق تقريبا 3 ملم تكون فيهم في السمك ديالهم. دونك alors pour nos pizzas ou notre pâte à pizza, on va essayer de l'étaler finement à peu près 3 mm, pardon. Donc on va l'étaler finement 3 mm d'épaisseur à peu près. كنديروهم ماشي دائره كنديرهم بحال شكل بيضاوي كبير. Donc en fait pour former des chaussons on n'a pas vraiment besoin d'un rang parfait. C'est plus un effet de comment dirais-je, غادي نعمر ندير الحشو ديالي. وغادي نغطي ونحاول نسد مزيان. Donc en fait je vais bien souder pour éviter que ça s'ouvre. Voilà. أنا كنسد غير عشوائيا. Je ferme juste d'une façon aléatoire. وغنديرها في اللاطه ديالي ونصاوب معكم واحده اخرى. Je vais le mettre dans ma plaque. Je vais préparer avec vous une autre. Donc de la même façon, on étale finement jusqu'à 3 mm d'épaisseur. On lui donne la forme plutôt d'un œuf. Donc كنورقوا العجين ديالنا رقيق تقريبا 3 ملم على ديال السمك ديال العجين ديالنا بشكل بيضاوي. صافي نفس الشيء غادي نعمر. alors même chose, je vais garnir ma pizza. Je vais rabattre les côtés et bien souder. غادي نرجع الطرف الاخر نلصقها مزيان. فوالا نستمر هكا حتى نسالي جميع العجين اللي عندي. et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine toute la pâte dont je dispose.
من مور ما ساليت غناخذ واحد الصفر البيضه اللي ضفت له واحد المعلقه صغيره د الماء، حركته مزيان. غندهن به لي بيتزا كالزون ديالي، غندخلهم يطيبوا الفران مسخن على 210 درجه لمده ديال تقريبا واحد نص ساعه. Donc voilà, après que j'ai terminé la confection de mes pizzas calzone, j'ai pris un jaune d'œuf que j'ai fait diluer avec une cuillère à café d'eau. Je vais badigeonner mes pizzas avec ce mélange et je vais les cuire dans un four préchauffé à 210 degrés pendant une demi-heure, 30 minutes à peu près. Les pizzas calzone sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour pouvoir les savourer. البيتزا ديالي وجدات، ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير باش نقدر نتذوقها.